নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী পল্লৱ ভাগটোৰ যেটো 9 নম্বৰ লেসন আছে সুমন এক উপवन के সেই কবিতাটোৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে অভ্যাস মালা সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে कविता में एटु जेटु कविता আছে सुमन एक उपवन के আৰু এটা কথা মানে কবিতাটোৰ অসমীয়াখিনি মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰি থৈ দিছো। যদিহে তোমালোকে চোৱা নাই বা কিবা বুজি পোৱা নাই হেতু ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰা, লাগিলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম আৰু নিদিলেও তোমালোকে গৈ প্লেলিষ্টত গৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা। গোটেই কবিতাটোৰ অসমীয়াখিনি আলোচনা কৰি থৈ দিয়া আছে। तो ये प्रथम प्रश्न तो আছে कविता में सुमन और उपवन किन्हें कहा गया है। कविताटुत सुमन माने फूल और उपवन माने बागिचा बुली काक कोৱা হৈছে। कविता में मनुष्य को सुमन और पृथ्वी को उपवन कहा गया है। कविताटुत मानुहक फूल बुली কোৱা হৈছে और पृथ्वीखनक बागिचा बा उपवन बुली কোৱা হৈছে। আকৌ এবাৰ চাবা কি উদিছে कविता में सुमन और उपवन किन्हें कहा गया है। कविताटुत फूल और बागिचा बुली काक কোৱা হৈছে। कविता में मनुष्य को सुमन कविताटुत मानुहक फूल और आरु पृथ्वी को उपवन कहा गया है और पृथ्वीक उपवन बा बागिचा बुली কোৱা হৈছে। मानुहक फूल बुली কৈছে কবিয়ে আৰু पृथ्वीक उपवन बा बागिचा बुली কৈছে। ঠিক আছে, नेक्स्ट प्रश्नটো চোৱা फूलों की कलियां किससे खिलता है। फूলৰ কলিসমূহ কিহৰ দ্বাৰা ফুলে বা ফুলৰ কলিসমূহ কেনেকৈ ফুলে। सूरज के किरण से फूलों की कलियां खिलती है। सूर्यर पोहৰৰ পৰা ফুলৰ কলিসমূহ खिले बा फुले। फूलों की कलियां किससे खिलता है। फूলৰ কলিসমূহ কেনেকৈ মানে কেনেকৈ ফুলে। सूरज के किरण से फूलों की कलियां खिलती है। सूर्यर পোহৰৰ পৰা सूर्यर रश्मिৰ পৰা ফুলৰ কলিসমূহ ফুলে। नेक्स्ट प्रश्न तो भ्रमरों के गुंजन कैसे लगते हैं। भ्रमरार गुंजन भ्रमराय जो गुनगुनाई থাকে हेतु শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগে। ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব भ्रमरों के गुंजन मीठे लगते हैं। भ्रमरार गुनगुनনি শুনিবলৈ মিঠা লাগে, ভাল লাগে, শুৱলা। भ्रमरों के गुंजन कैसे लगते हैं। भ्रमरों के गुंजन मीठे लगते हैं। कविताটো তোমালোকৰ আছে मिले एक से स्वर हमको भ्रमरों के मीठे गुंजन के মানে কি কৈছে আমি কি কৰিছো একে গুনগুননি শুনিছো। কাৰ ভ্ৰমৰাৰ মিঠা গুনগুননি আমি একে শুনিছো। মানে এইটো বুজিছে কাৰোবাৰ কাৰণে ভ্ৰমৰাৰ গুনগুননি কোনোবাই বেলেগ এটা শুনিছে কোনোবাই বেলেগ এটা শুনিছে এইটো নহয়, সকলোৱে এটা ভ্ৰমৰাৰ গুনগুননিয়ে শুনিছে, এটা গুনগুননিয়ে শুনিছে আৰু ভ্ৰমৰাৰ সেই গুনগুননিটো শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগে মিঠে लगते हैं, মিঠা লাগে। नेक्स्ट प्रश्न कवि के अनुसार हमारा माली कौन है। কবিৰ মতে আমাৰ মালি কোন। মালি মানে যিয়ে বাগিচাখন চোৱা চিতা কৰে তেওঁক মালি বুলি কোৱা হয় আৰু কবিয়ে সেই মালি কোন বুলি কৈছে, কোন সুধিছে। কবিৰ মতে সেই মালিজন কোন। कवि के अनुसार हमारा माली भगवान है। कविर मते आमार माली कोन भगवान, जिये आमाक की करिছে सृष्टि करिছে। आमी जेतु भगवानक বিশ্বাস करो, जिये भगवानक বিশ্বাস करे हे सकলৰ मते आमार माली कोन भगवान। नेक्स्ट प्रश्न चांदनी किसको नहलाती है। चंद्रर पोहरे काक गा धुवाय। काक गा धुवाय आमाक सकलोके। चांदनी हम सबको नहलाती है। चंद्रर पोहरे आमार सकलोके गा धुवाय। चांदनी हम सबको नहलाती है। चंद्रर पोहरे आमार सकलोके गा धुवाय। ठीक है। नेक्स्ट 2 नम्बर प्रश्नटुत उत्तर लिखो। कवि ने क नम्बर तो कवि ने उपवन के फूलों को किन कारणों से समान कहा है। कविये बागिचात थका फूलসমূहक की कारणे एके बा समान बुली কৈছে। उपवन के फूलों को एक ही धूप, एक ही हवा, एक ही चांदनी मिलती है और सब फूलों का माली भी एक ही है, इसलिए कवि ने उपवन के फूलों को समान कहा है। कविये কৈছে যে उपवনৰ প্ৰত্যেকটো ফুলে একে বতাহ, একে ধূপ মানে একে ৰ'দ, एक ही हवा एकेटाই বতাহ, एक ही चांदनी एटाই চন্দ্ৰৰ পোহৰ पाई और सब फूलों का माली भी एक ही है। और এখন বাগিচাত যিমান ফুল আছে সেই ফুলবিলাকৰ মালিও এজনেই। सब फूलके एजन माली एजन মানুহে চোৱা চিতা কৰে। इसलिए कवि ने उपवन के फूलों को समान कहा है। সেইকাৰণে কবিয়ে বাগিচাৰ ফুলসমূহক সমান বুলি কৈছে। उपवन के फूलों को एक ही धूप, एक ही हवा, एक ही चांदनी मिलती है और सब फूलों का माली भी एक ही है, इसलिए कवि ने उपवन के फूलों को समान कहा है।
नेक्स्ट प्रश्न, कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। विभिन्न धৰণৰ फूले उपवনৰ सौंदर्य बढ़ाए। उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग देश की शोभा कैसे बढ़ाते हैं। ठीक तेनेকৈ विभिन्न धৰণৰ जाति उपजाति आमार देशखনৰ शोभा केनेকৈ बढ़ाয় বা सौंदर्य केनेকৈ बढ़ाয়। कि लिखिम, कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं। बहुतो धৰণৰ फूले एखन बागिचार शोभा बढ़ाए। उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग एक साथ मिलकर एक ही देश में रहकर देश की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक तेनेকৈ विभिन्न धৰণৰ जाति जनजातिर मानुहे এখন देशत एकेलगे बास करी एकेलगे थाकी की करे কৈছে, लेकिन हम सबसे मिलकर ही उपवन की शोभा सारी। সেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ এখন দেশত একেলগে বিভিন্ন জাতি জনজাতি ভাষা বিভিন্ন ভাষা কোৱা মানুহ বিভিন্ন ৰূপ ৰঙৰ মানুহ বিভিন্ন সাজ পোছাক পিন্ধা মানুহ বিভিন্ন খাদ্য খোৱা মানুহ যিমান আছে গোটেইবিলাকে লগ লাগি এখন দেশত থাকি কি কৰে দেশখনৰ শোভা বঢ়ায়। ঠিক আছে, नेक्स्ट प्रश्न तो सुधिसे, कविता प्रस्तुत कविता से हमें क्या सीख मिलती है। याद दिया जो कविता आसे कविताटोर पर आमी कि शिकिबोलै पाऊँ। प्रस्तुत कविता से हमें सीख मिलती है कि जैसे कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग मिलकर रहकर देश की शोभा बढ़ा सकते हैं। কৈছে যে যেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলে লগ লাগি থাকি এখন বাগিচাৰ শোভা বঢ়ায়, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহেও লগ লাগি এখন দেশতে বাস কৰি কি কৰিব পাৰে সেই দেশখনৰ শোভা বঢ়াব পাৰে। प्रस्तुत कविता से हमें सीख मिलती है कि जैसे कई रंगों के फूल उपवन की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भिन्न जाति उपजातियों के लोग मिलकर रहकर देश की शोभा बढ़ा सकते हैं। जेनेকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল বাগিচা এখনত থাকি বাগিচাখনৰ শোভা বঢ়ায়, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহে এখন দেশতে বাস কৰি সেই দেশখনৰ কি লগ লাগি বাস কৰি দেশখনৰ শোভা বঢ়াব পাৰে। नेक्स्ट दूसरा 3 नंबर प्रश्न, सोचो समझो और रेखा खींचकर मिलाओ। माने भाविब दिसे बुझिब दिसे और रेखा टानी मिलाब दिसे। कि मिलिब, मृत्तिर लगत जन्म माने आमी ए माटित जन्म लैছোঁ। सूर्य सूर्य आमाक कि दिए धूप, सूर्य आमाक र'द दिए। पवने कि करे झुला माने पवने कि करे झुलनात झुलाई। चाँदर कि थाके चंद्रर कि थाके चांदनी, चंद्रर पोहरक चांदनी বুলি কোৱা হয়। गुंजन गुनगुनाय कोने भ्रमर भमुराय गुनगुनाय। उपवনৰ লগত কি উপবনৰ সৌন্দৰ্য বাগিচাৰ সৌন্দৰ্য উপবনৰ লগত কোনটো মিলিব সৌন্দৰ্য। ঠিক আছে, চাই ল'বা এইখিনি। নেক্সট 4 নম্বৰটো কৈছে যে क खंड के शब्दों के साथ ख खंड के विपरीतार्थक शब्दों को मिलाओ और खाली स्थानों में उन्हें भरो। কৈছে যে 3 নম্বৰটো ৰৈ গৈছে, পিছত আলোচনা কৰি আছোঁ আমি। ক অংশটোৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দকেইটাৰ লগত খ অংশৰ বিপৰীতাৰ্থক যিখিনি শব্দ আছে সেইখিনি মিলাব দিছে। ধূপৰ লগত কি হ'ব চাও, ৰ'দ ছা, ধৰতিৰ লগত পৃথিৱী আকাশ এক এটা अनेक माने बहुत এটা बहुत। जन्म मृत्यु जन्মৰ লগত হ'ব मृत्यु। धूप चाव धरती आकाश एक अनेक जन्म मृत्यु। मैं रेखा टानिও মিলাইছোঁ আৰু সাইডৰ বক্সটোত মই লিখিও দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰটো লৈ গৈছে। 3 নম্বৰটো চাবা এবাৰ। 3 নম্বৰটো চাবা, पर्यायवाची शब्द को समार्थक शब्द अथवा समान अर्थ वाला शब्द भी कहते हैं। কৈছে যে पर्यायवाची शब्दक समार्थक शब्द বা समान अर्थ থকা शब्द বুলিও কোৱা হয়। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तলত দিয়া শব্দকেইটা দুটা पर्यायवाची शब्द লিখিব দিছে। ধৰতিৰ पर्यायवाची शब्द হ'ব পৃথিৱী আৰু ধৰা। ধৰতিৰ সমাৰ্থক শব্দ পৃথিৱী আৰু ধৰা। सूरजर समार्थक शब्द হ'ব सूर्य और रवि। चांदर समार्थक शब्द হ'ব शशि और सुधाकर। उपवনৰ समार्थक शब्द হ'ব बाग और उद्यान। মনত ৰাখিবা। धरती पृथ्वी धरा, सूरज सूर्य रवि, चांद शशि सुधाकर, उपवन बाग उद्यान। মনত থাকিব নিশ্চয় এইখিনি। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে।
যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায়। কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা, ভাল লাগিলেও ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবা আৰু মোৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে এবাৰ কিবা এটা হ'লেও ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।